Assalamu alaikum. Mbe malenden bela jilen fo ka malenden bela jilen wal nyuma don. Malenden mbe malenden fo malenden munu be jamana kono an malenden munu be jamana ko kan. Malenden mbe malenden fo video mbe na janya doni bela jilen ba kalama anga président Kronoy Ibrahim Boubacar Keita yi ala ya tanya mali du kuluka malendou akira le 16 janvier 2022 akira mali du kulu sans faire ala ya anga président Kro ala ya tanya mali du kuluka akira never wati akira Ibrahim Boubacar Keita abana ayreka du de kono aga demba ni ñogonte o de la malendou amena doni fo Ibrahim Boubacar Keita kan ka do ka ifana ayanda kiti mina ala ka nugo yayi o de la dunia te foi à présent fara a fantanka a wartigi fara misikine bela jilenga malenden cena musuma bela jile doni baga fara kunfin kan ambe ka kuma Ibrahim Boubacar Keita kedeka ne o de fo malenden nyana nga video kono ibe kay ko munke mali du kolo ko adogolente mo sila ibe kay mali janfa bi ay mali janfa sini ne o de fo awnyana idimina chuku e ka se ka disma do ke e koleji la akani kosobe ibe ka fanga kono mo chama ni bora bere o mo te mali kono mi be se ka fu ko ibe ka age ninke mali kono ay ninke ote o mali ndenti ka fu ko ibe ka fen do ke mali nye ou be ay fen do ke mali kono ote Ibeka, nous Ibrahim Boubacar Keita, l'ancien président du Mali, a sangolo flaqué avec un Mali Mara. 7 ans. Au-delà, Vidomano Bora, Mali Vidomano Bora, Vidomani Ngano Bebro. Comme il n'est qu'un matin sur le cabo, Mbena sigi bi ka video ke le 18 janvier 2022 mais Ibeka tanyana mari du kolo ka le 16 janvier 2022 akira never wati dunia te foyi o de la nou ya foko sabali Ibeka dronte de malende ne mali choro ka mali janfa a bela jile laban biketa mais dunia koko abeban dunia koko ali dunia na ka kono fen bebe ban ni alaka masaya te a bebe ban dondola fonye de bena tini bela jelen kofe dunia ere bena ke ina fo mogoni fin ere ko mana dunia kono o de la dunia te foyi nu ya fuko sabali ibe ka talen fleni bela jelen bi ki ta fo do suso sanfɛ bine ka hamina kodudo Ibeka Ibrahim Boubacar Keita ale te dunia kono bi mais ne be ka video minke bi a deun bena ye a muso bena ye resource sanfɛ Ibeka ne fa de ne moke de do o de la Ibrahim Boubacar Keita ay mali toro ay mali nyani ni chaman bora Ibeka kile la Ibeka ni chaman bode mais dunia koko abeban nan bora sisan ka Ibeka fe minke ana anga labo andusukuna Ibeka saraka bam Ibeka te dunia kono tuguni akira chuko aye anga jamana mara 7 ans malika ni jamana bay Ibeka kone mali janfao bela jile bo kalama wallahi billahi Ibeka mali janfa
mais ni ala ye ko min kɛ ni ala ye ko min latigi mɔgɔninfin kan o de bɛ yen o de la Mali vidéomaniw bɔra bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ o de la ne fana bɛ ka n ta fɔ bi ne tɛna fɛn fɔ a ma Ibrahim Boubacar Keita sisan a b'a ka baaraw de bolo lahara ani ala de bɛ n'a bɔ ɲɔgɔn na maintenant anw tɛ mais ne ko ne bɛna dugawu k'a ye a y'an da ko min na ala ka nɔgɔya ye duniya dantan fɛn foyi tɛ yen k'i bɛ to duniya kɔnɔ surtout anw maninfin sen filaw adamaden mana yada cogo o cogo i kun tɛna sankaba sɔgɔ bilahi i tɛ se ka dugukolo in fana sɔgɔ ka don maninfinw maliyɛndenw a ye sabali aw dan ye aw ka duniyatigi toni in dɔrɔn de ne ma deli ka kɛ IBK fɛ don kelen ayi hali sini a tɛ komi a salen ko ne bɛna fɔ ka ne bɛna bɔ réseaux sanfɛ ko n bɛna tanu o tɛ duniya mɔgɔ si hali ne yɛrɛ bɛna sa don dɔ la mɔgɔw bɛna ne ka mɔden fulaw bɛna ne ka video in lajɛ réseaux sanfɛ o b'a sɔrɔ Fofana Aruna yɛrɛ disparaît la mais duniya ko o ko n'u y'a fɔ ko a ɲuman kɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ IBK ma n'a kun y'a ɲuman kɛ bilahi a kun tɛ kɛ tan a ma ɲuman kɛ dɛ o de la IBK a bɛ jugement de la maintenant a denw carinen filɛ si tɛ Mali kɔnɔ Karimu filɛ Ivar denw tɔw a bɛɛ carina o de la n'i ye k'i ɲɛ tiɲɛ k'i ko tiɲɛ o de la ne kɔni tɛna fɛn wɛrɛ fɔ bi komi saya de kɛra maintenant anw tɛna fɛn wɛrɛ kɛ ka bɔ ka dugawu kɛ a ye ka dugawu k'a ye a kɔni ye maliyɛndenw tɔɔrɔ hali carte ɲina ko min bɛ Mali diaspora ka jamanaw ko kan IBK de nana ni nin carte ɲina ko ye parce que maliyɛnden caman bɛ yen o y'a fɔ k'u tɛ se ka yafa IBK ma wa u dun tɛ se ka yafa tuguni aw bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ giseba la lahara don IBK carte ɲina ka yɔrɔ la carte ɲina ka yɔrɔ maliyɛndenw u seginna carte ɲina ka yɔrɔ la i ye Mali fana cɔrɔ i ye Mali fɛɛrɛ juguw ma dɛ e dalen filɛ ka sa ni maliyɛndenw ma wuli sisan ka Mali récupérer Mali fɛɛrɛlen ka ban an b'an cɛ de siri den maliyɛndenw IBK ta banna mais IBK salen kɔfɛ an kana fɔ IBK ye kojugu minnu kɛ maintenant an kana fɔ k'an bɛna olu labɔ maintenant IBK ta banna ka ban IBK ta banna ka ban bilahi anw bɛna min kɛ dɔrɔn o ye dugawu de ye ala de bɛna ɲininka sisan Burema e ye Mali mara i ye Mali mara ni kan jumɛn i y'a mara ni ɲuman de ou bien i y'a mara ni juguman de lahara don bɛ gɛlɛya dɛ o de la ne don kelen ma kɛ IBK fɛ wa hali sini ne tɛna kɛ a fɛ a tɛ komi a salen ko mais maliyɛnden caman dusura u bɛ ka dɔ fɔ a ma aw kana dɔ fɔ cɛkɔrɔba in ma ala y'a taɲa ka ban IBK sara ka ban dɛ a tɛna ye Mali dugukolo kan to IBK tɛna ye duniya kɔnɔ tuguni koyi ale t'a banna mais minnu bɛ fanga la bi transition fanga an ka soutenir an ka far'u kan jamakulu wuli kan de bɛ bi fɔ adamaden mɔgɔ kelen tɛ se foyi la bolonkɔniden kelen tɛ se ka bele ta fɔ ka duniya ban nous sommes unis maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye mais cɛkɔrɔba in bannen ko bɛɛ lajɛlen kana fɔ ko min b'i dusukun na i k'a bɛɛ lajɛlen fɔ IBK ko min kɛ Mali dugukolo kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama a ma se an k'a fɔ o bɛ ale ni ala de cɛ maintenant
a filɛ degere min na a nimisalenba bɛ anw ta ye duwawu dɔrɔn de ye anw ta ye duwawu dɔrɔn de ye dɛ anw tɛ se ka i sauver i kelen de bɛna taa i da i bɛ ka i ye jamana maraka min kan ala bɛ n'i ɲininka a la ala ka jugement di e la lahara ma nɔgɔ dɛ o de la n'u y'a fɔ ko sabali i bɛ sabali mali tɛ se n'i ye mali janfa o mɔgɔninfin tɛ yen i bɛ ka dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ i ye mali janfa a bɛɛ lajɛlen malola kelen kelen wa a bɛɛ lajɛlen kɛra labanko juguya de i b'i ka taa banna mali dugukolo sanfɛ a tɛ komi ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne yɛrɛ ta tɛna ban don dɔ la ne yɛrɛ bɛna sa o mais ala k'an kisi ala ka ne kisi ne bɛna mɔgɔninfin ɲɔgɔn tɔɔrɔ bilahi ala ka ne kisi o la parce que ni mɔgɔninfin ɲɔgɔn tɔɔrɔ ala bɛ se ka yafa i n'a ni ɲɔgɔn cɛ la mais a tɛ se ka yafa i ni mɔgɔninfin ɲɔgɔn ala tɛ se ka yafa o la dɛ o de la maliyɛnden caman bɔra k'olu tɛ se k'u ta yafa i bɛ kama anw tɛ se ka kuma olu place la ne bɛna kuma n yɛrɛ ka place de kan précisément i bɛ ka ala ka yafa i ma k'i dayɔrɔ sumaya i y'an da ko min na ala ka nɔgɔya i ye ne dan y'o ye mais i ye maliyɛndenw cɔrɔ ka i da kasa n b'o fɔ bi n b'o fɔ sini maliyɛndenw ni ye video concours ye ka lancer maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen kan nin video in filɛ fo A fo Z duniya n'u y'a fɔ a to n'i m'a to an b'a bila i kɔrɔ maliyɛndenw kunni a cɛli bɛ gɛlɛya i bolo Ibrahim Boubacar Keïta repose en paix, l'ancien président du Mali repose en paix. Quand même nous Maliens nous sommes unis en bela jelen de kelen. Malien do mena maraka kan doni fonga video labana mari musoni kallemu o waka sukuni ni gedir ma bana bisu ta ko dingranga soni kallemu benu ka malin no ndi benu ka malin palle o waka sukuni gedir ma bana bisu ta ko dingranga nali nambugu nali doa i waka se mbatende l'ancien président du Mali Ibrahim Boubacar Keïta agar hibi nya malin delle munga mari musoni kallemu asan kontinta serusui ada malin le mun toro ada malin choro kenyani hoga be bugu resources mun kama itiranti galenya pana Ibrahim Boubacar Keïta l'ancien président du Mali sirga be bugu itiranti galenya pana ibe kama nkinta diga munu siret na place nga fofan arma ngatini arna ya famaga na gabara noro akoro samati kebe alla ganda ne undadanga voilà dona ite har bani fofan arna kota imme nke me warne sa unan kara ken kota ngarni kenyani mare musoni kallemu arna lagaru kuti mo siren kina so ko mandinga igana ti sabari anga ma sabari anga na diga abiran kama katin bi anga sabari kenyani mare musoni kallemu ngarni soni kan kan ka warere mbalima malende fofana arna dido nyeni vire ke Paris le 18 janvier 2022 IBK repose en paix IBK barau de bolo IBK barau de bolo sare ne ko ne tena jugunya ka fo ko ikumbeta ne tono foima mais iye ko mununke IBK barau bolo ne teni doya ala kala lahara jela iye ni munumbo je pense que aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara iye ni caman bɔ mali dugukolo kan sisan aw bɛ ɲɔgɔn ye gisiba la o de la maliyɛndenw ye ni video ka janya an bɛna video jɔ yan n'a y'a sɔrɔ an donna mɔgɔ min gasi kɔnɔ o tigi bɛ yafa an bolo duniya tɛ foyi ye mɔgɔninfin n'i bɛ kuma kɔnɔ
i bɛ fili ka yɔrɔnin dɔ fɔ a bɛ mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ mɔgɔninfin dalakan wara de don a bɛ se k'i yɛrɛ minɛ k'i dun maliyɛndenw aw bɛɛ lajɛlen bɛ yafa n bolo n'a y'a sɔrɔ n donna mɔgɔ min gasi la a bɛɛ lajɛlen bɛ yafa n bolo fo fana aw ye denmisɛnnin fitinin ma ŋaraya fɔlɔ n bɛ ŋali mali ŋaraw bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Du coup, cette vidéo, on a parlé, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, repose un peu. Quand même, nous sommes Maliens, nous sommes unis. En bela djelen de Kélé. Ante Farafoko Dunia Ba. Vive le Mali, vive la République. Ayo abonné fofana arona ka page to pour sanfɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n b'o fɔ maliyɛndenw ɲɛna réseaux sociaux sanfɛ n bɛ maliyɛndenw bilasira sanga ni waati bɛɛ lajɛlen tilema fara samiya kan su fara tile kan et bon voilà vidéo bɛ ka janya an bɛna vidéo stoppé yan à la prochaine vidéo maliyɛndenw vive le Mali vive la République.